थांनाय सालथिया सिगांनि वातियाव देराजाक लामा ताई लाहार कतर बाई कागी तंगमनी रग्न कासुना बागै डीएम रग्न लगियोती एक्सना अंखरका मंत्री शुक्ला चरण जुलाईबारी विधानसभा केंद्रनि लाई थांनाय आगस्ट दालो तैलमफ्रु जुलाईबारी विधानसभा केंद्रनि करं करं जागावनो लाहार कतर रग बाई क्वाक बाईमनी तालकिसा लाइमनी यागुलब लाहार कतर कांगनाय रग याफ्रि रम यांगी दंगो आबुगै ताबु लुकुरक थांलाय सिओ जों जालाङै दंगो ताई एक्सिडेंट माने चान्स गोबाङै दंगो अकग्रनो वान सुइनो साउथ डिस्ट्रिक्टनि डीएम नो लगियोती जुलाईबारिनि सासिरामबारि आमचाइयो देरावै दंजाक लाहार कतर ताई देराजाक लामा रगनो बेरायनायखे मंत्री शुक्ला चरण नुवातिया बिन लगियो तंखा जुलाईबारि पंचायत समिति चेयरमैन तापस दत्त जुलाईबारि बीएससी चेयरमैन अशोक मक ताई जुलाईबारिनि बीडीओ नखबै आमचाइनि जोगा आदर আমাদের ধনঞ্জয় পার্কের জাস্ট 200 মিটার আগে যে ন্যাশনাল হাইওয়ে গত বর্ষার সময়ে ফ্লাডের সময়ে ল্যান্ডস্লাইড হয়ে প্রায় দুইটা স্পটে খুব রিস্ক একটা পজিশনে আছে এখন সেই জায়গাতে আমরা স্পটে ভিজিটে গেছি আমাদের ডিএম সাহেবকে নিয়ে এবং আমাদের ন্যাশনাল হাইওয়ে এই রাস্তাটাকে কীভাবে আমরা পজিশন ফিরিয়ে আনা যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা স্পট ভিজিট করেছি। তারপরে আমাদের এআরডিডি অফিস একটা আমাদের কমপ্লিটলি বিল্ডিংয়ের কাজ মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু ইনোগ্রেশন পেন্ডিং রয়েছে এবং শুধু রাস্তার জন্য একটা সমস্যার কারণে আমরা ইনোগ্রেশন করতে পারিনি। তাই আগামী দিনে সেটা আমরা রোডের কানেক্টিভিটি সেটাকে কমপ্লিট করে আমরা ইনোগ্রেশন করার একটা স্পট ভিজিটে আমরা এসেছি।